ko kaning naluto na guys. Oh, ito na guys. Balisuso. Ang tawag sa Bicol ay balisuso. Sa Tagalog ay balisuso. Ayan na guys. Naluto na guys. Ready to eat na yan guys. Ayan. Kain na guys. Kain na guys. Ayan. Masarap yan guys. Suso. Guys, ready to eat na guys. Kain na tayo guys. Ang merienda yan guys. Galing yan Bicol, ginawa ko na lang dito, dinalag na lang yung mga hinihin na bigas at saka yung buko na matigas. Yan guys. Ayan, ready to eat na. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.